हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू कल्की एजुकेशन। तो षष्ठ श्रेणी छात्र छात्री मैंने क्लास 6 छात्र छात्री मैंने तुम मानकर जो नुआ बही आसी तुम ओडिशा सरकार द्वारा तुम जो नुआ बही आसी से नुआ बही भितर तुम साहित्य बही साहित्य सुधा बही तुम फास्ट विषय जन्मभूमि विषय पद्यटार आज आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य डिस्कसन करवा। तो से समस्ते भिडियो को लास्ट जाए देख जदि भी कहार किसी भी कोटी डाउट रोचे समस्ते कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबो। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ କରିକି ଅଛ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପ୍ଲାନ୍ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କି ନ କର ଲାଇକ୍ କରିବ, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତମର କ୍ଲାସ୍ 6 ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ଜନ୍ମଭୂମି ପଦ୍ୟର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ତମର ଦେଇଛି ମସ୍ତକ କୋଳ କଣ୍ଠ, ତ ମସ୍ତକଟା ହଉଛି ଠିକ। ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନା ମସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତ ମସ୍ତକ ପାଖରେ ଆମେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା, ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ କରାଯାଇଛି? ତ କଣ ନା ହିମାଳୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନା ବୀର ରମଣୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନା ଭାରତ ମାତାର ଯଶଗାନ କରାଯାଇଛି, ନା ମହାସାଗର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରାଯାଇଛି ପାଖରେ ତମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦବ ବା ତାରା ଚିହ୍ନ ଦବ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା, ଉପର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାହାର କାରଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ କରିବ। ତାପରେ ରହିଲା ମୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ମସ୍ତକ ବୋଲି ବାଛିଲ, କାରଣ କାହିଁକି ବାଛିଲ ନା କବିତାରେ ପଙ୍କ୍ତି ନମଇ ମା ଭକତି ଭରେ ଅଧମ ଅମ୍ଭ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ଏଠାରେ ଚରଣ ଅର୍ଥ ପାଦ, ମସ୍ତକ ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ, ଯାହା କବିତାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା, ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ଭାରତ ମାତା ଯଶଗାନ ବାଛିଲ କାହିଁକି ବାଛିଲ ନା ସମଗ୍ର କବିତାଟି ଭାରତ ମାତାର ପବିତ୍ରତା, ଏଠାରେ ଜନ୍ମିତ ମହାପୁରୁଷ ବୀର ବୀରଙ୍ଗାନା ଗୁଣଗାନ କରି ରଚିତା ଶେଷ ପଂକ୍ତିରେ କବି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଚରଣର ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଦେଲା, ତାପରେ ଦେଲା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭାବାର୍ଥକୁ ସଠିକ ଭାବେ ମିଳାଅ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ହିମାଳୟର ଭାବାର୍ଥ କଣ ନା ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ପର୍ବତମାଳା। ସେହିପରି କଣ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କଣ ନା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ସରି ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ କଣ ନା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର, କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର, କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପିତାମହ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ସେ। ତାପରେ ସୀତା କଣ ନା ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଦୁହିତା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଦୁହିତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା କିଏ ନା ଗଙ୍ଗା ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ଦେଇ ବହି ଯାଇଥିବା ନଦୀ, ଯାହା ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଗଙ୍ଗା କଣ ନା ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ଗୋଟେ ନଦୀ ଯାହାକି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ, ଯାହା ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ତାପରେ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ କଣ ନା ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ ବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। କଣ ନା ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ ବୈଷ୍ଣବ। ତାପରେ ପଦ୍ମିନୀ କଣ ନା ପଦ୍ମିନୀ ହଉଛି ମେବାରର ରାଣୀ ଓ ବୀର ରମଣୀ। ପଦ୍ମିନୀ କିଏ ନା ମେବାରର ରାଣୀ ଏବଂ ବୀର ରମଣୀ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କିଏ ନା ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ତାପରେ ଭୀମ କିଏ ନା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ବା ବେଦବ୍ୟାସ। ପିଲାମାନେ କାହା କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ଅନ୍ଧକବି ବା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ବାଲ୍ମୀକି କିଏ ନା ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ରଚୟିତା। ତାପରେ କଣ କହିଲା, ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲା, ତାପରେ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କର। ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସେବାରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ରହିବୁ। ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବୁ, ଗାଇବୁ ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦେ ରହିବୁ। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବୁ ସୁଖୀ କାହିଁବା, ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇନ ଦୁଃଖୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦେଲା ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶର ଭାବାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କର। କଣ ଅଛି ପଦ୍ୟାଂଶର ଭାବାର୍ଥ ନା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମର ଲେଖି ଦେଖ, କବି ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ଆମେ ସର୍ବଦା ତୁମର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବୁ। ତୁମର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପିତ କରିଦେବୁ। ଆମେ ତୁମର ନାମ ଗାନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ। ତୁମର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେବୁ, ତୁମର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ। ଆମେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି କବିଙ୍କ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ କରେ।
तो पिलाने एटा गला तापर कोन कहला तापर कहला मेल कर पिलाने तापर कोन कहला ना तापर कहला मेल कर क ग्रुप रो कवितांश सह ख ग्रुप रो भावार्थ मेल कर क ग्रुप रो फास्ट कोन देला क ग्रुप रो स्तंभ कोन देछि जन्म मिले तो कोळ रे केते सुरवीर नर जन्म मिले कोळ रे केते सुरवीर नर तार को भावार्थ सहित समान ना भारत मातार कोळ रे अनेक सुरवीर ओ महामानव जन्म नहीं तो एटा गला तापर कौन गला तो आनंदे होइबु सुखी कहीं बा दुखरे तोर होई न दुखी तो बोला आर अर्थ कौन ना आम जन्मभूमि उन्नति प्रगतिर सुख अनुभव करू प्रगतिर सुख अनुभव करू अवनति दुख अनुभव करू बोला एटा बुझिपाल तापर कौन कहला समस्ते तोर दुहिता बा पद्मिनी सावित्री सती समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सती तार अर्थ कौन ना पद्मिनी सावित्री सती प्रभृति समस्त वीर रमणी भारत मातार दुहिता अटंती कौन ना भारत मातार दुईटा अटंती तापर कौन देला चलो देखिया तापर देला तुम अनुमान और कहना तापर कौन देला महाकवि वेदव्यास वाल्मीकि कालिदास गाइले पवित्र कणे तोहरी गुणा तापर कौन कहला केउ मानको महाकवि आख्या दि जाइछि पिलाने केउ मानको महाकवि आख्या दि जाइछि ना वेदव्यास वाल्मीकि और कालिदास को महाकवि आख्या दि जाइछि काकू ना वेदव्यास तापर वाल्मीकि तापर कालिदास को महाकवि आख्या दि जाइछि सेमानक लिखित ग्रंथर नाम उल्लेख कर सेमानक लिखित ग्रंथर नाम कौन ना वेदव्यास लिखिले महाभारत वाल्मीकि कौन लिखिले वाल्मीकि लिखिले रामायण कालिदास कौन लिखिले कालिदास लिखिले अभिज्ञान संकुतलम मेघदूतम रघुवंशम प्रभृति तो कालिदास कौन लिखिले अभिज्ञान संकुतलम मेघदूतम रघुवंशम प्रभृति वाल्मीकि कौन लिखिले ना रामायण वेदव्यास लिखिले महाभारत तेबे केते केते पुण्यवती केते पतिव्रता सती केते वीर नारी केते वीर जन्मी तो ये जो कविता देला ए कवितांश रे वीर नारी बोली काहाकू एवं काहींकी कुआ जायछि बिलाने काहाकू एवं काहींकी कुआ जायछि ना एठारे वीर नारी बोली पद्मिनी सावित्री सती सीता दुर्गावती प्रभृति को कुआ जायछि सेमान को वीर नारी कुआ जायछि कारण सेमाने साहस धैर्य पतिव्रता धर्म और स्वाभिमान पालन रे अद्भुत निदर्शन स्थापन करछन्ती कोन हैछि ना एठारे वीर नारी बोली पद्मिनी सावित्री सती दुर्गावती प्रभृति को कुआ जायछि सेमान को वीर नारी कारण से साहस धैर्य पतिव्रता धर्म और स्वाभिमान पालन में अद्भुत निदर्शन स्थापन करछन्ती तापर कौन कहला शब्द गठन और वाक्यरण जमती जेपरी चरण पद पाद पयर सेपरी निम्नलिखित शब्द गुड़िकर समार्थबोध शब्द लेख सेपरी फास्ट कौन देला नदी नदीर कौन अच्छी पिलाने नदीर तुम तटिनी हो नदीर तटिनी सरिता कौन ना नदीर तटिनी सरिता गिरिजा स्रोतस्विनी कौन ना नदीर तटिनी सरिता स्रोतस्विनी गिरिजा तापर भूमिर कौन भूमिर धरा धरणी पृथ्वी वसुंधरा भूमिर धरा धरणी पृथ्वी वसुंधरा तापर जननी जननी कौन ना माता माँ जननी जन्मदात्री तापर दुहिता दुहितार कौन ना दुईटा अर्थ हूँ झील कन्या पुत्री दुईटा अर्थ कौन झील कन्या पुत्री सेहीपरि ख नंबर कवितांश व्यवहृत गिरिवर शब्दर बर अर्थ श्रेष्ठ यही अर्थ को दृष्टि रखी शब्द शेष में बर लगे नूतन शब्द गठन कर प्लान जमी कवितार गिरिवर अर्थ गिरिवर शब्द बर अर्थ कौन श्रेष्ठ तो सेहीपरि बर लगे नूतन शब्द गठन करवा तो गिरिवर श्रेष्ठ पर्वत तापर नरवर नरवर कौन ना श्रेष्ठ मनुष्य पुरुष वर कौन ना श्रेष्ठ पुरुष नारी वर कौन ना श्रेष्ठ नारी पंडित वर कौन ना श्रेष्ठ पंडित सुंदर वर कौन ना अति सुंदर तापर कौन कहला ना तापर कहला जन्मभूमि कवितार पृथ्वी भारतर प्रशंसा अति सरल भाव में वर्णना कराଯାଇଛି तुम भारतर केउ राज्य रे बास करुच एवं रही स्थान ग्राम बा सहर नाम लेखि से स्थान को तुम कि लगुच वर्णना कर यही प्रश्न उत्तर व्यक्तिगत प्रश्न उत्तर व्यक्तिगत मुझे कहीं लिखी कारण पिलाने तुम भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न पिला देखुच तो किए देखिए भुवनेश्वर किए देखिए कटक रु तो निज निज स्थान देखिए तो मुझे लिखी गोटे उदाहरण देकी ओडिशा राज्यर कटक सहर में बास करे यही स्थान महानदी कूल अवस्थित एठारे प्रकृति परिवेश सुंदर महानदी तीर दृश्य मनोरमा एठाकार खाद्य भितर दहीबरा और छेनापड़ा प्रसिद्ध जलवायु ग्रीष्म गरम शीतल प्रसिद्ध बारवाटी दुर्ग नेताजी गाँ आदि एठारे अवस्थित एठारे धान पनीपरिबा मुख्य फसल लोके सूता कटोरी पोशाक परिधान करती
तापर क्वेश्चन कौन करदेला तापर क्वेश्चन देला निज परिवार कौन सदस्य क्यों सब गुण तुमको भल लगे से सब विषय वर्णना कर तुम परिवार रे बहुत किसी बहुत जन सदस्य थे दादा खुड़ी बापा माँ जेजेबापा जेजेमा जी भी था तो तांकर को गुणटा तुमको भल लगे से विषय लिख किए तुमको भल लगती को गुण पाई भल लगती से विषय लिख ଯେମିତିକି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲେଖିଛି ମୋ ମାତାଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ଓ ପରୋପକାରୀ ମନୋଭାବ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେରଣା ସେ ସବୁବେଳେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସହ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ସାରଣୀରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସାରଣୀ ଦେଇଛି ମୁଁ ସାରଣୀଟା ଏଠି ଦେଇନି ତମମାନଙ୍କୁ ସାରଣୀଟା ବହିରେ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରିବ ନଦୀ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଯେମିତି ମହାନଦୀ କାବେରୀ ନର୍ମଦା ଗୋଦାବରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣା ତାପ୍ତି କାବେରୀ ରଙ୍ଗାବୀ ଶତଦ୍ରୁବୀ ବା ସତଲେଜ ଯୋଉ ନଦୀଟା ତାପରେ ଚମ୍ବଲ ବେତାଗୁଆ କେନ ବୈତରଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଇତ୍ୟାଦି ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଏଠି ତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି ନା ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାପରେ ବୈତରଣୀ ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତାପରେ କ'ଣ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କୋଲାବ तापर क्वेश्चन कौन देला पिलाने तुमको तापर क्वेश्चन देला बुझी विचारी लेख कौन ना क्रमिक संख्या अनुसार अक्षर गुड़ी को सजाई शब्द लेख तो फास्ट देला कौन ना तुम एक कौन स म ह ग र तो कौन ना समग्र अक्षर गुड़ा ये कौन समग्र तो कौन सब कौन देला स म ह ग र तो कौन शब्द हो पार ना समग्र हो पार महासागर हो पार तापर 2 नंबर कौन देला 2 नंबर कौन देला छ म ଳ ୟ तो कौन एटा को कौन शब्द हो पार ना हिमालय हो पार तापर कौन देला महबक ताकू लगे कौन हो पार ना महाबल महाकवि तापर भतर को लगे कौन शब्द हो पार पिलाने भारत हो पार भारत तापर मरणी मरणी को लगे कौन हो पार ना रमणी हो पार मरणी हो पार तापर कलदस को लगे कौन हो पार पिलाने कालिदास हो पार कौन हो पार शब्द ना कालिदास तापर दलगत आलोचना जो दलगत आलोचना है अनेसेसारी तुम जो चाहिए कर देला कौन ना जन्मभूमि वंदे मातरम कविता दुईटर समानता भिन्नता लेख तो जन्मभूमि वंदे मातरम कविता दुईटर समानता भिन्नता वर्णना कर तो समानता कौन कौन समानता अच्छी ना उभय कविता भारत मातार प्रशंसा रचित उभय मातृभूमि प्रति भक्ति श्रद्धा और अनुराग प्रकाश पाई उभय भारत माता प्राकृतिक सौंदर्य उर्वरता और पवित्रतार वर्णित कौन कौन समानता रहा ना उभय कवितार भारत मातार प्रशंसा रचित कराई उभय मातृभूमि प्रति भक्ति श्रद्धा प्रकाश पाई भारत मातार प्रकृति सौंदर्य गर्भतार प्रति पवित्रता संपर्क वर्णना कराई भिन्नता कौन रहा ना भिन्नता रहा जन्मभूमि कवितार भारत मातार ऐतिहासिक महापुरुष वीर वीरंगना ऋषि महाकवि मान उल्लेख रही कौन ना वंदे मातरम कवितार भारत मातार प्राकृतिक सौंदर्य वंदे मातरम कवितार भारत मातार प्राकृतिक सौंदर्य शस्य श्यामलता शीतलता उर्वरता उपर अधिक गुरुत्व दिखाई कौन लास्ट पॉइंट पिला देखा भलसे कहीदे जन्मभूमि ओडिशार कविता और वंदे मातरम संस्कृत और बंगला मिश्रित भाषा रचित कौन ना जन्मभूमि ओडिया कविता अटे एवं वंदे मातरम कौन ना संस्कृत और बंगला मिश्रित भाषा रचित अटे तो पिलाने ये तुम षष्ठ श्रेणी पिला साहित्य सुधा बहिर षष्ठ श्रेणी पिला साहित्य सुधा बहिर जन्मभूमि कविता बा पद्यर पूरा प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य बीट बाय बीट सब क्वेश्चन आंसर मुझे वीडियो तुमको डिस्कसन कर देछि आशा करछि समस्त सब किछि बुझी पारथिबो का जदि किछि डाउट रोछि कमेंट सेक्शन में पचारि परबो एवं ए वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल जॉइन होइक मध्ये मते डाउट पचारि परबो किंबा कार किछि नोट दरकार नोट मध्ये सेठी पाइ जाई परबो तो सेति पई समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर रखो एवं जो माने चैनल फास्ट टाइम अच्छे समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर रख वीडियो निज सांग मान शेयर कर और लाइक कर दियो तो पिलाने रोचे आशा कर समस्त भल लगे रोचे जय जगन्नाथ नेक्स्ट वीडियो देखा